बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक और मैं हूं राजा तारिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी अवामी एहतजाज की तहरीक में दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। हर शहर, हर गली, हर महल्ले से लोग निकल रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा इतना बड़ा एहतजाज देखने को मिला है। और अब इस तहरीक में एक नई चीज़ शामिल होने जा रही है कि कल 10 अक्टूबर को ख़वातीन का एहतजाज की कॉल आई है। अवामी एक्शन कमेटी ने ये कॉल दी है। ख़वातीन जो हैं वो कल बाहर निकलेंगी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी। ये भी एक आज़ाद हमारी तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि ख़वातीन किसी इशूज़ के लिए रोडों पे आएंगी। इस हवाले से हम आज जानेंगे ज़िम्मेदारान से, जो अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे कि ख़वातीन का मार्च, क्योंकि कुछ लोग इस हवाले से तनकीद भी कर रहे हैं कि ये मार्च जो है जायज़ नहीं है शरई हवाले से और इस पर औरत मार्च से इसको तशबीह दी जा रही है। तो आज हम अपने ज़िम्मेदारान से पहले मरहले में हमारे साथ मौजूद होंगी मारिया खान, जो मेंबर अवामी एक्शन कमेटी हैं, और दूसरे मरहले में हम कॉल पे लेंगे सलमा हमीद, ये भी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। सबसे पहले मारिया, थैंक यू मारिया, आपने हमें टाइम दिया। मारिया, कल आप लोगों ने अवामी एहतजाज में ख़वातीन को भी शामिल करने का फैसला किया है, तो क्या ख़वातीन बाहर निकलेंगी? इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी ख़वातीन उसी तरह? और आप लोग इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा माशरा, हमारी रवायात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि ख़वातीन इस तरह सड़कों के लोगों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हों, तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा तहरीक चल रही है उसमें ख़वातीन का एक बड़ा रोल है, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे ख़वातीन ने 10 अक्टूबर को रियासत भर के अंदर मुज़ाहिरे प्रोग्रामात का जो है इनेकाद किया है। हम ये समझते हैं कि ख़वातीन को मर्दों के साथ अगर हम बाहर निकालें तो मसाइल नहीं, हमारी रिवायात भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, और माहौल को देखते हुए हमने ये समाज की जो मेंटालिटी है उसको देखते हुए हमने ये फैसला किया कि ख़वातीन और बच्चों का अलग से एहतजाज रखा जाए, ताकि मिक्सअप ना हो जाए और इजीली ख़वातीन हमारे साथ आ सकें। ख़वातीन की ज़्यादा तादाद को बाहर निकालने के लिए और इस जो है सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम ख़वातीन का अलग से रैली रखते हैं, ताकि ख़वातीन मुतमईन हो के किसी भी किस्म की जो है वो दबाव में आए बगैर वो बाहर निकलें और बाहर आकर वो मुजाहरा करें और अपनी बात जो है वो हुकूमत तक पहुँचाएँ। और क्योंकि हमने कैंपेन भी की, डोर टू डोर कैंपेन की, और हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और हम पर उम्मीद है कि 10 अक्टूबर को बेहतरीन ख़वातीन की जो है वो प्रोग्राम होगा और बेहतरीन अंदाज से वो बाहर आएंगे। मारिया, ये बताइए कि इस तहरीक के हवाले से आप लोग कितना पुरुमीद हैं कि क्या ये तहरीक कामयाब होगी? और जो 15 रुकनी कमेटी बनी है, इस कमेटी से आप लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये जो कमेटी, इसके अंदर लोग होंगे, MLA जो बैठेंगे कमेटी के अंदर, क्या वो अवाम के मसाइल हल करेंगे? इस हवाले से एक्शन कमेटी कितना पुरुमीद है? जी बिल्कुल, मेरा जो है वो ज़ाती राय जो है वो ये है कि जो तहरीक है मौजूदा, अगर इसमें अवाम हमारा साथ देती है और अवाम किसी भी प्रेशर में नहीं आती, एक्शन कमेटीज अगर अपना बेहतरीन काम करती हैं, ख़वातीन और बच्चे भी अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तहरीक ज़रूर कामयाब होगी, क्योंकि जिस तहरीक के अंदर ख़वातीन और बच्चे अपना रोल दें वो तहरीक कभी भी नाकाम नहीं होती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए हम भी आगे बढ़े और हमने भी अपना प्रॉपर काम शुरू किया, और हमारे पास प्लानिंग मौजूद है, हम प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। हमारे मुतालबात कोई नाजायज़ नहीं है, और हम ये समझते हैं कि ऐसे मुतालबात हुकूमत को मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। जो रुकनी कमेटी हुकूमत ने बुलाई है उसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि अब ज़रूर करें, मुज़ाकरात करें, आप आवाम के साथ बैठे, लेकिन वो उस रुकनी कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, हमारे जो MLAs हैं, उनको जो है चाहिए था कि वो जहाँ से वोट लग गए हों, पहले उन आवाम के पास गए, जाके उनसे उनके मसाइल पूछे कि इनके मसाइल क्या हैं। ये हमारे वोटों की ताकत से अलग किए गए, ये पहुँचते हैं असम्बलियों में और वहाँ जाके ये भूल जाते हैं कि अवाम भी उनकी, अवाम की वोट की ताकत से वो लोग सामने आए। तो इस हवाले से मेरा यही कहना है कि वो जो 15 रुकनी कमेटी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तश्कील दी, वो हमारे लोग हैं, वो हमारे मसाइल सुने, आवाम के मसाइल सुने। ये कोई एक डिवीजन का फैसला नहीं है, ये कोई एक जिले का फैसला नहीं है, ये रियासत भर की आवाम का फैसला है, और आवाम का प्रेशर आप लोगों के सामने है, और इन सबको देखते हुए वो आवाम के हक में फैसला करें और आवाम के जो मुतालबात हैं उनको मंजूर करें और वज़ीर-ए-आज़म साहब तक इसकी समरी तैयार करके लेके जाएं। हम पर उम्मीद है, एहतजाज के हवाले से भी पर उम्मीद, और हम इस तहरीक को कामयाब करने के हवाले से भी पर उम्मीद। बहुत शुक्रिया मारिया कह रही थी कि हम इस एहतजाज के हवाले से, इस तहरीक के हवाले से, इसकी कामयाबी के हवाले से बिल्कुल उम्मीद हैं। और वो जो लोग शायद इस हवाले से तनकीद कर रहे थे कि औरतें एहतजाज के हवाले से, तो उन्होंने भी एक अपना जो
پلان ہے وہ بتایا کہ وہ عورتوں کو کیسے باہر نکالیں گے اور عورتوں کی ایک الگ سے ریلی رکھیں گے جس میں مرد حضرات شامل رہیں گے. تو یہ بھی ایک یقیناً بڑا پازیٹیو چینج لگ رہا ہے. سلمہ حمید ہمارے ساتھ موجود ہے, ممبر ہیں ایکشن کمیٹی کی. یہ بھی سلمہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ کل جو خواتین کو آپ نے سڑکوں پہ لانے کا جو اعلان کیا ہے, مارچ کا, ریلی کا جو اعلان کیا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا, چونکہ کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں, اسلام دشمن سے کہہ رہے ہیں, کچھ عورت مارچ کے حوالے سے تصویر دے رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں, پچھلے 5 ماہ سے ریاست بھر کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے جس کے 3 بنیادی مطالبے ہیں, اور یہ تینوں بنیادی مطالبات بالکل جائز ہیں اور ریاست بھر کے عوام کے یہ بنیادی حقوق ہیں جن کو وہ مانگ رہے ہیں. لیکن 5 ماہ گزر گئے, مسلسل جو ہے یہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں, دھرنے بھی ہو رہے ہیں, ہمارے بھائی, بزرگ, بچے, نوجوان سب اس تحریک میں شامل ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ان مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا, بلکہ مختلف قسم کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے, بوگس FIRs کاٹی گئی, گرفتاریاں کی گئی. میں ان تمام کی پرزور مذمت کرتی ہوں, اور ان سب کو دیکھتے ہوئے ہماری جو خواتین ہیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, کیونکہ اب ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, باشعور طبقہ ہے, خواتین جو ہے وہ اب تعلیم یافتہ ہیں, ان میں یہ شعور ہے کہ اپنا حق جو ہے وہ کیسے لیں اور کیسے جو ہے وہ ان کو تحریک کا حصہ بننا چاہیے. لہٰذا وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ میدان میں اتری ہیں, اپنے بھائیوں کے, اپنے مردوں کے, اپنے بزرگوں کے شانہ بشانہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں, اور بہت پرعزم ہیں, بہت پرسکون ہیں, اور بہت جو ہے وہ پرعزم اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. 5 اکتوبر کو بھی جو ہے ریاست بھر میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہوا. مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, اور 10 اکتوبر کو ریاست بھر میں جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس میں خواتین بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں آپ دیکھیں گے کہ خواتین باہر نکلیں گی. اسٹوڈنٹ بھی ہیں, گھریلو خواتین بھی ہیں, جاب کرنے والی خواتین بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی جو خواتین ہیں وہ اس احتجاج کا حصہ بنیں گی. اور آپ کا سوال تھا کہ اس تحریک کو کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام دشمن اور عورت مارچ سے تشبیہ دے رہے ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ سب لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارا جو ثقافت ہے, جو کلچر ہے, جو مذہب ہے, اس کو سب لوگ سمجھتے ہوئے سب کو پتا ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں, ہمارا کیا کلچر ہے. لیکن کچھ شر پسند عناصر جو ہیں وہ اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں ان سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اب ہماری عورتیں, بچے اور بزرگ سب اپنے حق کے لیے نکل پڑے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے وہ ایک چینج آئے گا. سلمہ, یہ بتائیے گا کہ اس تحریک کی کامیابی کے حوالے سے کتنا آپ لوگ پر امید ہیں, کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ بالکل جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو چلنے والی عوامی تحریک ہے یہ بالکل کامیاب ہوگی, کیونکہ عوام کے اندر جو ہے وہ ایک غم ہے, غصہ ہے, جذبہ ہے, اور لوگ اپنے پورے جوش و خروش سے جو ہے وہ اس تحریک میں آ رہے ہیں. مہنگائی کو لے کے, ناجائز ٹیکسیز کو لے کے, جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کی مراعات کے خاتمے کے لیے بالکل جو ہے وہ حکمت عملی سے لوگ چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 5 ماہ سے یہ تحریک چل رہی ہے اور اتنی پرامن ہے اور اتنی حکمت عملی سے چل رہی ہے کہ اس میں ایک گھبلا تک نہیں ٹوٹا. تو یہ جو تحریک ہے یہ عوام کی تحریک ہے اور یہ ضرور کامیاب ہوگی. کہ آپ دیکھیں اب اس تحریک میں مرد, عورتیں, بچے, بزرگ سب شامل ہیں, اور جس تحریک میں مرد, عورتیں, بزرگ اور بچے شامل ہو جائیں تو اس تحریک کو ناکام بنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ حکومت کی جانب سے جو 15 رکنی کمیٹی ہے اس کا کیا کردار رہے گا. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو 15 رکنی جو کمیٹی بنائی گئی ہے, یہ جو ہمارے بے محکمہ وزیر ہیں ان کے پاس تو اپنے اختیارات ہیں, پہلے یہ اپنا حق تو لے لیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے حقوق کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی احتجاج کرنا پڑے گا. شکریہ سلمہ, آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, ذمہ داران جو تھیں ایکشن کمیٹی کی, ماریہ خان اور سلمہ حمید, انہوں نے کل عورت مارچ کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا.
اور چونکہ یہ خالصتاً